आगे आगे जाऊँ कौन हूँ आगू देख से एते भयंकर रूप नौची एते भयंकर रूप नौची ताकू कौन देखा जाउची बोले आमे किछि जानी होनी लोक भी काली आहुर अधिक तुम डाकी आनिबे यदि हबो तो ये भलिया निर्जन जगार आमको भी रहियाटा ठीक लगुनि तो जना पड़ो कौन होउची आगू आशा आपण आपण मानक भल पाइबा जगुरु जाईकी जहा कहिला आपण मानक भल पाइबा जगुरु हां आमे आसीजु ए जगह को एते कष्ट करिकी अरे देखंदु केते राती पिया नाही पिया नाही आमे भी बुली तो देखंदु ए भलिया निर्जन जंगल के लोक बाक कई एथिकी ए भय रे कि आसियो कहंदु केमिति आसीबा या एथे आसी परिबेनी के अरे भयंकर दि तीन थर देखि तो देखंदु एते भयंकर जगह एटा ए भलिया जगह रे रहियाटा ठीक नुह याडे जंतु जुंता को भी भय आगे आगे गल लागी बोधे मते लागुची बोधे काई गोडा कोन को खड़खड़ से कोबडे बसा लागुची एपडे को सुधी नाही बाबा कोबडे संदेर अछि हेडी लागुची बोधे सही से जिनिसटा बोधे देखिला हां देखा देखा ओळैला बोधे सही गछ को लक्ष्य कर गछ को टिके रो नहीं नहीं गछ तळ पडे देख पडियाटा को देख पडियाटा को देख पडियाटा को मार एठी देख एठी देख केते को ये गेला केते प्रकार रंग होची केते प्रकार रंग देखंदु केते प्रकार रंग होची डेणा मेलेची ना कोन देख चलंतु 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 संग माने चलंतु 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 संग माने देखिया एपडे सपडे न यही की बरा यही की काई देखो देखंदु तो दीटा हे गला देखंदु संग माने देखो दीटा हे गला केते प्रकार रूप बदलुची दी पडा दीटा हेला कोन एपडे कोन डेणा मेला कोन हमके जागा को निश्चित रूप में जेमिति हेले भी हमको छाड़िया पड़ो एते भाई ना 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 हमर रहबनी एथे रहबनी ना कोळे आठो हम गुची आस गुची आस हां गुची आस देखिया गुची आस पछ गुचा देखन संग माने देखन सेठे गोटे प्रकार देखाइतला एडी देखंतु एडी देखंतु एडी स्पॉट देखंतु आज्ञा आ पडू पकेल देखंतु बाकी बा एडी देखंतु एडी देखंतु गोटे गोटे जगह रे बसिछि देखंतु एडी स्पॉट पूरा लाइट पडिछि देखंतु ना 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 देखंतु आ जाइबे आखा बाकी राती गोटे हे जो बोले गोटे पर हैला देखंतु आज्ञा एडी देखंतु स्पॉट देखंतु आमे देखै दउ कोन ये की अदृश्य दृश्य देखंतु की प्रकार दृश्य एटा आमे देखिनु आज जाय सुधा हमको ए बा 62 63 भीतर हैला हमको किंतु एमिति दृश्य आमे देखि पारिनु केते आमे देखिनथलु आज नुवा करी देखुछु तू केते एमिति लक्ष्य अछि तो ना केपे देखिनु आमे देखन संग माने एटी पूरा भयंकर हो जाई दृश्य पूरा भयंकर रूप नहीं आ टिकी आगु जाला टिकी आगु चला देखो से कोन में खाइबा हमको कार जेमिति किछि खेती न हो नहीं टिकी आगु चललो तापर न घुंची आसीबा नहीं नहीं आ जान आगु जाना सेतिक रह पुओ टिके रहि के लक्ष्य कर रहि के लक्ष्य कर देखो भाई माने देखंतु एटी ई भलिया जंतु से कोन आमे किछ जानि होने थिरु सेठी जो आपण देखंतु भाई देखंतु 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 स्पॉट देखंतु सेठी देखंतु हम आपन को देखै दउछु कैमरा सामने आपन को देखै दउछु देखंतु आपन कैमरा सामने हम देखौछु देखंतु स्पॉट केते जण बाहर छी कहला देखंतु अरे से को भाई भौणी समस्त 7 जण बाहर लगी देखंतु ये 7 भौणी पुआ जिबाहारी ना नाही 7 भौणी ना गुची आसो आसरी पुआ गुची आसो आसरी पछु गुची आसो अरे एई देखो कैमरा धरचु आउ केन धरु हाथ तरका लॉन्ग कैमरा एमिते धरा जाए एमिते नुह हां सब बुली जीवन बुली बनी एंदे देखिए पे मारा एबे ठीक अछि थारा तमे ताला मु कहूची ना एबे ठीक अछि देखनो ना हबो जे देखंतु एटा हम गा रहउची खतरनाक एरिया एठी की कोनसी लोक भी गतागत करि पार नाथि दिने बेले भी लोक माने आसिया भी ठीक आसी पार नाथि लोक करंती आसिया देखंतु टिके स्पॉट देखंतु जंगल पूरा घंटा जंगल पूरा देखंतु सुनसान एरिया पाखा पाखी राती 12टा हबो हां 12टा प्लस हबो देखंतु देखंतु हम वीडियो शूट करे बस जंगल है जी एते खतरनाक एरिया में आसी छु
ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତାଙ୍କର ବି ଭୟ ଜନ୍ତୁ ଅଛି ଜନ୍ତାଙ୍କର ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ବାରହା କୋଟରା ମିରିଗ ହରିଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏତେ ଭୟ ଏ ଜାଗା। ସମୟ 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 ବି ହାତୀ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ, ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଖତରନାକ ଏରିଆ, ଭଲ ମୁଁ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଯୋଉଠୁ ପକଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଏଇଟା। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏରିଆ। କେହି ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କେବେ। ଏପଟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଦେଖିଲ ପୁଅ, ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ସେଇଟା ନୁହଁ, ନୁହଁ ନା ସେଇଟା ବାଁ ନୁହଁ। ପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ ମାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବାଁ ପଟକୁ ମାର, ବାଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଟକୁ କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ। କର। ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ। କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ସିଜୁ ଗଛ ତ କ'ଣ ଏପଟେ ଅଛି ନା କ'ଣ? ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଇଟା ପୂର୍ବ କାଳର ସିଜୁ ଗଛ ରହିଛି ଏଠି। ହେଲା ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ପକା, ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆକ୍ସନ କରିକି ଯିବୁ। ଓହୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେଦିନ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ତମର ସେଇ ଜାଗାରେ କିନି ସେଇ ଜିନିଷଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ପିରିଟ୍। ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି, ଆମେ ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ସମୟ 11:45। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ। ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ପୁରା ପୁରା, ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରୋଳା ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲୋମ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରି ଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହି ହଉନି, ଆମ ଦେହରୁ ପୁରା ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିପାରିବେନି। ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବେଲେ ଆସିଛୁ ସାହସ କରିକି ଏଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସ୍ପଟ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା, ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲା, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଆସୁଛି, ଦେଖ କୁଆଡେ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଏବେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି, କିଛି କହିହବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନଉଛି। ବାପରେ, କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ହଉଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ, ପୁରା ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ଆମେ ବି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ। ଏଠିକି ଆସିବାର କଥା ନୁହଁ, ସବୁ ଲୋକ ବି ଆସିପାରିବେନି ଏ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସ୍ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।